Okay, game to na ta sa ating bakbakang main event. Team Liloan versus Team Bulho Talamban. Panalo ang Team Liloan sa game 1. Ito, game to na po. This event is presented to you by Ryan Ruby Promotion, aka Busagak, and sponsored by Edgar Bro Garix Rivera and Mandawi City Councilor John Arcilia. Mao na ato ang mga sponsor ha. O di ata karon diri sa korte ni Boss Romeo Palanga diri sa Kandoman, Kawayanan Kandoman, Mandawi City. Equal 0 pa sa tong game to. Bola sa Team Liloan. Igos kilat. Grabe bulang binos ay. 1-0 na, servisyo kalay. Inside. 2-0. Lah, Jemle. 3-0 na, 3-0. Servisyo kalay. Jimli, pasok. Tugpo ni Charmin. Linaw. 3-0 mga ega na, 3-0. Pabor sa Team Liloan sa atong game to. May daog sa game 1 na ang Team Liloan. Kini para baw sa ang Team Bulho Talamban aning game to. 1-3 na, 1-3. Para baus kundi matiwasan. Joanna. Justin. Tok mo ni Charmin. Good item. 2-3. 2-3. Ito. Para iguales. Charmin. Pasok na naman. 3 iguales na. Servisyo Jimli. Sandung ka po na to. Sandung ka po to. 3 iguales sa itong game to. Bola sa Team Bulho. Justin. Answer Balinde. Charmin. Labag sikag tiraha. Side out. 3 iguales. Servisyo Binos. Justin Lobo. Binos. Ay, gidagan. Hala, kaniha. Side out. Bola sa Team Bulho. 3 iguales. Servisyo Charmin. Trexie. Joanna. Gilamusan ni Joanna. Pun ang Charmin. Giba ang dipinsa ni Binos. 4-3 na. Lumamang na ang Team Bulho sa ating game to. 1 puntos. Lindy. 5-3. Kini para size na sa Team Bulho Talamban. Pasok. Tunganga ang Team Liloan. Size. Change court. The crunchy and tasty Maricel Anthony Cisaron. Mapalit na ninyo ha diha sa Guadalupe Karkar. Diha ang Maricel Anthony Store. Arnoco Ono Disco Mobile. Gusto mo disco? Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog na baho. Size 3 sa atong score ha. In favor of Team Bulho. Bola sa Team Liloan. Servisyo Lindy. Bang. Charmin. Pongel. Out ball. 4 size na kini para 5.
Kini para 5 sa Team Liloan. Charmin. Out mo na naman! Salamat ni itong sponsor ni Bro Edgar Garex Rivera sa iyang pag-sponsor ng atong bakbakan diri sa Kawayanan Kanduman, Mandawi City. Og ni Mandawi Councilor John Arcilia. Mat salam. Servisyo Lindy. Equalize na. Lindy again. Side out. Servisyo Joanna. Wait. City size na. City size. Servisyo Joanna para 8. Venus. To Justin. Side out. Punong-puno yung korte natin dito sa Kawayanan. Yun no? Jampak tayo ngayon dito. Daming tao sa likuran. Okay, bola sa Team Liloan. City size. Kini para igual sa Team Liloan. Kalay. Nindutang plastadang Kalay. Ay! City igualis na. City igualis. Servisyo Trixie para 8. Jemley. 8 City na. Servisyo Trixie. Yun. Venus to the rescue. Charmin. Nako. Kinapo si Charmin. Noy City na. Pag naipanalo to sa Team Liloan, sila na ang tatanghaling champion dito sa Kawayanan Kanduman. City 9. City 9. Bola sa Team Bulho Talamban. Yun. Trixie firing hair shot. Lindy. Ito ada Jimly. Nako. Ito ada. Heavy rainfall coming from Team Liloan. Out ball si Trixie. 8-9. 8-9. Servisyo Justin. Venus lah. Grabe ang sakit ang ulang Kalay. Ay, lupit ni Kalay. Ano, Kalay? Otso 9. Liloan's ball. Servisyo Kalay. Jemley. Kalay, kuha pa rin. Trixie. Jemley. Ano, answer by Banot na ako. Daray, angan ninyo. Tara. La. Buyok. Wala. Gikuso-kuso na. Sabit si Justin. 8-10. Servisyo Kalay. Pasok. 11 para champion na ang Team Liloan. Para champion. Servisyo Kalay. Charmin. Banot. Side out, side out. Bola sa Team Bulho Talamban. Servisyo Jimly. Kalay. Spike ang Juana.
Lagi tayo ba ni Charmin? Nako. Grabe ba no to eh? On si Otso. Servisyo Venus. Justin. Lindy. Ansel Bejuana. Kana, pachichoy! Pasok. Panalo na ang team Liloan. Sila ng champion dito sa Kawayanan, Kanduman, Mandawi City. Kodaks.